Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Berdirinya Al-Fagir di sini untuk membacakan managib daripada Sahibul Mazur, Sahibul Magam yang barusan sama-sama kita ziarahi bersama. Dan yang akan saya bacakan ini semuanya saya dengar langsung dan saya catat dari Al-Habib Zainal Abidin bin Hasan Al-Idrus, cucu daripada Sahibul Magam Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Tidak saya kurangi dan tidak saya tambahkan. Mudah-mudahan walaupun manaqib ini tidak sempurna, hanya sekelumit saja, tapi menjadi sebab berkah, limpahan berkah dari beliau dan Rasulullah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya ingatkan, walaupun kelihatannya di hadapan kita yang hadir adalah cucu beliau zatiyahnya, tapi ruhaniyahnya kakek beliau, bahkan Rasulullah SAW pun hadir bersama kita pada hari ini, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mesti hadirkan dalam hati kita, pandangan hati kita mesti besar, karena al-madad ala qadril mashhad, pemberian Allah tergantung mata hati kita. Semakin besar masyhad kita, semakin kita yakin bahwa beliau hadir bersama kita, semakin besar juga rahmat dan pemberian Allah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau yang pertama saya akan bacakan tentang Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Beliau dilahirkan di Sulawesi Selatan, dan beliau bersambung silsilah beliau, nasab beliau kepada Sahibut Tarbih. Beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus merupakan seorang yang sangat semangat, mempunyai semangat yang sangat tinggi dalam menyebarkan syariat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringkali beliau Al-Habib Hasan Al-Idrus ini bepergian menggunakan kapal. Pada saat itu menggunakan kapal 1800-an hidup beliau, tahun 1800 sekian, ke berbagai daerah di Indonesia ini. Tujuannya untuk berdakwah, mengajarkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau berangkat haji menggunakan kapal beliau. Kalau dipikir-pikir ini karomah. Ya. Kapal beliau yang biasa-biasa aja mungkin, tapi dengan itu beliau sampai dengan kapal itu sampai ke kota Makkah untuk melaksanakan haji. Mungkin di antara karomah beliau. Bahkan dakwah beliau Al-Habib Hasan Al-Idrus bukan cuma di Indonesia saja. Beliau juga pernah sampai ke negeri Cina untuk berdakwah dan berdagang di sana. Sampai-sampai karena suatu masalah di sana, beliau Al-Habib Hasan ditahan di negeri Cina selama 7 bulan. Ditahan di penjara beliau karena suatu masalah, tapi tetap tidak menghilangkan semangat beliau untuk berdakwah di jalan Allah. Hingga sampai akhirnya beliau dibebaskan dan ingin pulang ke negeri Indonesia tercinta. Di tengah perjalanan beliau singgah ke negeri Filipina, lebih tepatnya di kota atau di pulau Malindaw, ya, kota Malindaw di Filipina, untuk singgah istirahat beberapa hari di sana. Karena pada saat itu sangat rawan akan perampok, bajak laut mungkin saat itu, maka Al-Habib Hasan pun didatangi oleh beberapa orang yang ingin berbuat jahat kepada beliau, ingin merampok beliau di Filipina. Hingga singkat cerita, tatkala perampok itu tahu bahwa beliau adalah dzurriyyah Nabi Muhammad, seorang habaib, seorang sayyid, langsung seketika itu perampok tadi tunduk hatinya terhadap Habib Hasan Al-Idrus.
dipersilahkan untuk tinggal beberapa hari istirahat di Filipina sebelum kembali ke Indonesia. Bahkan sebelum beliau kembali ke Indonesia dari Filipina, perampok tadi memberi hadiah, memberi suatu jaminan keamanan buat Habib Hasan Ali Idrus berupa bendera dengan lambang naga. Ya. Bendera ini adalah bendera bahwasanya beliau aman untuk melewati Laut Cina pada saat itu, yang mana saya itu rawan akan perampok, tapi beliau diberi hadiah segel keamanan bahwasanya beliau jangan diganggu. Beliau dijamin oleh orang Filipina tadi untuk sampai ke Indonesia. Dan di antara karomah beliau juga, karena beliau menggunakan kapal kemana-mana, beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Ali Idrus mampu mengetahui jika di depan beliau ada batu, ada badai, segala macam menghalangi, beliau bisa tahu tuh. Kalau sekarang mungkin wajar, ada radar segala macam bisa kita baca. Tapi pada saat itu karomah beliau, sebelum mendatangi badai, terkena halangan apapun itu beliau sudah tahu. Sehingga beliau bisa menghindari apapun yang akan menghalangi beliau. Min karomatihi radhiyallahu anhu. Adapun amaliyah yang beliau istiqomahkan, yang selalu diamalkan oleh beliau Al-Habib Hasan Ali Idrus adalah beliau selalu istiqomah membaca Dalailul Khairat. Beliau cinta kepada Dalailul Khairat ini. Saking cintanya beliau kepada Dalailul Khairat, beliau istiqomahkan membacanya sampai-sampai beliau menulis sendiri. Ditulis ulang dengan tangan beliau sendiri kitab Dalailul Khairat tersebut. Begitu cintanya beliau terhadap amaliyah yang beliau amalkan tadi. Dan bahkan beliau ketika di Mekah Al-Mukarramah sempat mengambil sanad ilmu, belajar langsung kepada mufti pada saat itu, yaitu Syekh Zaini Dahlan. Di saat itu beliau belajar sanad ilmu, mengambil sanad amaliyah dan lain sebagainya dari beliau di kota Mekah. Dan beliau Al-Habib Hasan Ali Idrus menikah dengan Asy-Syarifah Gomariyah binti Syarif Ali di Batu Licin. Lebih tepatnya di Batu Licin. Syarifah Gomariyah binti Syarif Ali. Dan beliau memiliki keturunan yang bernama Habib Ahmad bin Hasan Ali Idrus dan Habib Muhammad bin Hasan Ali Idrus. Adapun magom beliau, anak beliau Al-Habib Ahmad dan Habib Muhammad ini ada di Kampung Baru, di pemakaman di Kampung Baru di ujung di situ. Beliau wafat di Balikpapan pada tahun 1873 Miladiyah, dan beliau dimakamkan di tempat tinggal beliau di daerah Nibo. Zaman Belanda itu daerah namanya Nibo. Sekarang kita tahu itu Pertamina. Zaman Belanda daerah itu namanya Nibo. Benar Habib ya? Sekarang Pertamina. Beliau dulu tinggal di situ. Kebun beliau di situ, anak-anak beliau semua di situ, daerah Nibo. Dan beliau meninggal dikuburkan di situ. Di daerah Nibo pertamanya. Kemudian di zaman anak beliau Al-Habib Ahmad ada suatu keputusan yang mengharuskan magom beliau dipindahkan. Ya, mengharuskan magom beliau dipindahkan dari daerah tersebut. Maka Al-Habib Ahmad, anak beliau, putra beliau sepakat dengan sahabat beliau yaitu Al-Habib Qasim Bahashim untuk memindahkan jasad Al-Habib Hasan ke pemakaman di Masjid At-Taqwa ini. Atas kesepakatan antara anak beliau dan Al-Habib Qasim bin Mahrus Bahashim. Itu adalah sedikit daripada kisah dan manaqib Al-Habib Hasan bin Ahmad Ali Idrus. Walaupun beliau orang Sulawesi, tapi beliau sering datang ke Balikpapan. Sebab apa? Sebab beliau punya keluarga di Balikpapan yaitu Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Khirid. Juga kita ziarahi tadi. Punya hubungan keluarga antara Habib Hasan dengan Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Khirid. Karena abah Al-Habib Saleh yaitu Al-Habib Ahmad menikah dengan keluarga Al-Idrus. Menikah dengan keluarga Al-Idrus, yaitu dengan Asy-Syarifah Mahani binti Toha Al-Idrus. Itu hubungan keluarga beliau antara Habib Saleh Al-Khirid dengan Habib Hasan Al-Idrus. Dan beliau Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Khirid ini juga sama seperti Habib Hasan. Seorang yang gemar berdakwah kemana-mana keliling dengan kapal beliau juga.
Bahkan dikisahkan beliau sering menyandarkan kapal beliau di sungai Kelandasan. Di sungai Kelandasan. Pada saat itu sering menyandarkan kapal beliau di situ. Sampai-sampai ya, di suatu saat orang-orang pada zaman itu sering melihat di kapal Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Khirit ini banyak, ya kurang tahu dari mana, banyak orang-orang berpakaian putih di kapal beliau pada malam hari. Ini menunjukkan karomah beliau juga, kesolehan beliau. Di kapal beliau ketika disandarkan, orang pada saat itu sering melihat sosok-sosok berbaju putih bersih banyak berkumpul di kapal beliau. Wallahu a'lam, saya kurang tahu, tidak berani memastikan. Tapi kita husnudzon, pastinya ini adalah karomah daripada Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Khirit. Kemudian sekarang saya membacakan sedikit daripada manaqib Al-Habib Qasim bin Mahrus Bahashim. Walaupun tadi sudah sangat banyak disampaikan oleh keturunan beliau, tapi sedikit saya ingin menambahkan. Beliau datang dari kota Banjarmasin, sahih, untuk berdakwah. Beliau ini semangat berdakwah, mengajar, berdakwah, mengajarkan agama Rasulullah SAW, menyiarkan syariat Islam di kota Balikpapan khususnya. Beliau Al-Habib Qasim adalah yang pertama. Al-Habib Qasim bin Mahrus Bahashim orang pertama yang mendirikan Masjid At-Taqwa, sebagaimana disampaikan tadi. Dan beliau tinggal dan mengajar di Kelandasan, di sekitar masjid sini istiqomah. Setiap hari beliau infakkan waktu beliau untuk khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun keturunan beliau adalah Al-Habib Muhammad, Habib Ahmad bin Qasim Bahashim, ada juga Al-Habib Muhammad, saudaranya Habib Ahmad bin Qasim Bahashim adalah putra-putra daripada Al-Habib Qasim bin Mahrus Bahashim. Dan beliau juga memiliki menantu yaitu Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Ba'bud, Sahibul Magom juga, menantu beliau, dimakamkan di samping beliau. Ahmad Ba'bud yang memiliki keturunan yang sangat banyak di Balikpapan. Keturunan beliau, anak-anak Al-Habib Alwi, antaranya Al-Habib Idrus bin Alwi Ba'bud, Al-Habib Mahrus bin Alwi Ba'bud, dan Al-Habib Idris bin Alwi Ba'bud, dan sangat banyak lagi keturunan beliau di Balikpapan ini. Jadi kita beruntung, orang Balikpapan kita beruntung karena sangat mudah kita bertemu dengan para habaib. Ya. Antum kalau di Mekah belum tentu ketemu Habib itu mudah, belum tentu. Banyak orang berwajah Arab, belum tentu di Mekah tuh Habib semua, enggak. Di Balikpapan antum datang ke sana Habib, ke sini Habib, di mana-mana keturunan Rasulullah tersebar di Balikpapan. Bersyukur kita sebagai umat dekat dengan pada dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus mesti cinta sama beliau. Saya pun Habib, Sayyid, mesti cinta sama Habib juga, lebih daripada antum. Sebab cinta sama beliau, berbuat baik sama beliau itu bukan permintaan Nabi, bukan. Tapi Allah yang menyuruh Nabi. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fi qurba. Ya Muhammad, katakan sama orang-orang, kita tidak meminta upah. Nabi gak minta upah. Nabi dakwah dilemparin, mau dibunuh, diincar, Nabi gak minta upah Nabi. Tapi satu yang Nabi minta, yaitu mawaddah fil qurba. Berbuat baiklah kalian kepada dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian ragu. Kalau berbuat sama beliau, baik sama beliau, cinta sama beliau, jangan ragu. Karena pasti akan dibalas oleh beliau. Karena para habaib mau tidak mau, senang tidak senang, dalam diri mereka ada sifat Rasulullah, yaitu al-wafa. Pasti membalas jasa orang itu pasti. Rasulullah seperti itu. Dan habaib mau tidak mau, senang tidak senang, harus seperti itu. Dan kalau antum berbuat baik kepada habaib tidak dibalas di dunia, antum yakin bahwa Nabi akan membalasnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amidna fi dariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.